Deploying support weapon. Pinili ko. Cluster sa kanan. Deploying equipment package. Dropping a pin. Northeast. 200 meters. Ano lang, makukuha ko ng drop. Bakit din yan eh, no later. Oo. Ba't Dropping a lumapit? pin. Northeast. 200 Yung meters. mukha niya eh. Tara, laptop tayo. Tara, tara. Laptop. Ito mausok. Kailangan mahanap natin yung ano. Tagging Hello, location. base. South. Unahin natin yung mga laptop. Laptop. Ano to? Base na naman? Oh, Orbital inbound. Ay, gago! ang hirap ng ano. Ang makita. Puta, dapat pala ng naipal. Hirap yung makita. Mausok. Gago! Daming Ang ata. dami. Lapit din dito. Oh shit. Puta, tinamaan pa ako. May Titan pa. Ay, nahabol ako. Bat, ako bat! Sakto lang reload. Orbital inbound. Naipal na, naipal. Sige. Ay! Tinamaan ako. Tumama sa akin. Likod mo, Jay. Ay! Ayun, oh. Kaya wala tayong makikita. Bigit. Ang dami, oh. Request approved. Reinforcements have been launched. Requesting air support. Hellbomb, hellbomb. Reporting to the front. Yan na. Yun. Ending in an eagle. Gago. Puta, walang makita. Sobrang liwanag. Ano, kayo dito. Asa na? Objective critical stratagem available. Tentacle. Objective critical stratagem. Ito pa, artillery. available. Objective critical stratagem available. Okay na, Patrick. Computer. Reinforcing. Ayan na! Requesting orbital. Kala, tangin ng kalabaw yan. Calling in reinforcements. 380 yan, 380. Democracy has landed. Paspat! Kalabaw eh. Objective critical stratagem available. New mag. Tactical asset nearby. Calling down objective equipment. Mag's empty. Requesting orbital.
yung ano, alimango. Sending in an eagle. Ang liwanag, puta. Point me to the enemy. Titan. Get. Requesting air support. Ayun na, Hellbomb. Meron pa isa. Oh. Orbital inbound. Orbital. Napalm yan. Ang ginang to. Yung alimango, puta, kanina pa yan ah. I need Jeff. Net, wala akong Boom. steel. Approved. Deploying reinforcements. Net, tabol ako. Democracy has landed. Okay ako ng alimango na to ah. May pagwa naman si Jay. Nakakatila ka pa. Oo, Meron, tangina pa. napatay. Kaso namatay ka naman. Patas lang eh. Reinforcement budget remaining. Ang ina, wala ng ulo, puta, nakakatiga. Deploying reinforcements. Galing, magaling. Sa gilid mo, Jay. May dala kang pala. Tara, nagsigil yung tagaan ha. Gago, ay gago, joke lang. Hindi ko magamit yung gamit ko, puta. Requesting advanced weaponry. Okay, paglaro ka. Pinarot-tarot Stop, tayo. stop. Pinapaikot-ikot mo eh. Oh. Ay gago. Ba't ako? Laptop, guys. Na kayo, madami na kayo. Kaya ano Laptop. Trabawin mo Cluster na. na, yun na. Boom, patay na. Rare sample acquired. Puta, nakahiwa pa yun. Pat dito ka pa, tara. May Hellbomb, oh. Engaging terminal. Hello. May mahabol na malaki, oh. Ah, Talaga. Ba't ganun? Alan niya eh. Akala ko di pa sasabog, kung BP lang pala, kung gago sumabog. Taka na, may Titan. Titan Enemy sa akin. elite. West. Close. Sige. I got the terminal. Asan yung ano? Asan Titan? Ay, ito pala. Ay, yung gamit, nasan yun? Package acquired. Dropping package. Ayun. Ayun na. Engaging Tras ka terminal. muna dyan, Jay. Wala pa. One step closer to mission completion. Tapos na yung laptop. Ano tayo? Ayan kay J-Mark. Tagging map. Yes, South. Dami yung 100 meters. Out of ammo. Yan tayo sa arcade. Calling down supply. Atras. Ano yan? Cluster. Caster. Ay, gago. Tinamaan. Nabutan po. Reinforcing. Dami. Request approved. Deploying reinforcements. Hellbomb. Gago! Sweet liberty. Layo. Lumipad ako. Calling in reinforcements. Yan yan eh. Hellbomb. Ay, napalm. Ba't ako na nakikad? Dami.
yata itong gamit. Pag kinukuha ko, namamatay ako. Tara, tap-tap na pa tayo. Tapos na. Sa akin, sa akin. Dropping a pin. Southwest. 100 meters. Kalabaw. Layo. La. Punta ako sa apoy. Gago. Reinforcing. Ay, isa pa. Ay, gago, may isa pa. Sa dalawa. Dalawang kalabaw yan. Tatlo yan, tatlo. Naku. Tangina na una yung talon ng puta. Pat, dito Pat, may ano Pat? Ay, nako. Well, ma'am. Baka sumabog yan, ha? Takbo, Ayun na. Boom! Sabay pa, ayos na. Sabay pa tumalon eh. Kita ka pa. Request approved. Deploying reinforcements. Tangina na biglang dumami yung kalabaw. Democracy has Napalm, landed. napalm. Gago, napalm yan. Ooh. Hindi nga kami. Yung gamit ko. Gago. Dami, dami. Mag's empty. Tapo kayo, ano kayo, cluster ko yan. Marami ba? May titan pa nga eh. Pat, ako na Pat, cluster yan. Okay. Nakapagtawag pa nga. Buhay pa, buhay pa. Hindi, ayun na. Gago nito. Kukain ko na yung ano niyan, paglilibingan niyan. Nag-uhukay. Gago, nagkuhukay talaga siya oh. Mulubog, no? Galing, lumulubog nga, no? Pwede ka yung muko dyan. Ayos to. Tara. Marking location. Palas kay Johnny sa ano. Saan? Package acquired. Ay, ano? Artillery? Artillery. Dropping package. Naririnig na ako, ah. Naubos yung reserva natin. Dalawa na lang. Sample collect. Package acquired. Ito na lang ata yung Dropping dito na sila. package. May sounds na eh, oh. Tawa. Ano na, nasa kanan ko na pala. Hindi ko naririnig. Cluster, cluster! Master! Package acquired. Ay, gago ka. Natentang health ako. Ah, marami yan. Iwanan na natin yan. Putang ina, biglang may kalabaw ang puta. Nagkakalculator ako, puta. Kakalculator. Ang stratagem yan, malas yung gamit. Ito yung kinukuha ko yun, namamatay ang Reinforcements puta. on the way. Order nga akong bagong gamit. Point me to the enemy. Calling down a support weapon. Shit. Dami. Sending down equipment package. Get some.
Puta. Pilay. Dami, oh, grabe. Ah! Puta, nakakit yung kalabaw doon. Balikan nyo artillery, bawas na yung kalaban. Wala na pala kayo. Requesting orbital. Hindi kami makapush. Tingnan mo yung dami, oh. Man. How'd you like the taste of freedom? Get some! Get some! Ano yung matindi? Reloading! Pal Titan pa. Reinforcement funding approved. Ako na bahala. Calling in reinforcements. Yun. Ooh. Likod lang. Request approved. Reinforcements have been launched. Kasi, oh. Joining the fray! Basta order ko ng gamit na mamatay ako. Hindi natin babalikan yung arcade. Hindi na. Hindi na. Tara lang ako mamaya. Nandito na tayo sa mito na ata. Tapusin muna yung objectives, no? Tara. Bal Titan, no? Ano ba to? Tracking map. South, 200 meters. Yan naman, Enemy oh. elite. Southwest, Titan, 50 Titan. meters. Asan? Paharap na? Oh, ito. Yun. Oh! Nagmintis. Di tumama sa muka. Isa pa. Nice. Ano yung operate to? Located. North. Satellite. Kailangan nyo na ano? Supply? Pwede. Wala na akong steam. Ay, dapat pala dito. Marking location. Requesting orbital! Firing orbital barrage. Clear the area. Hype sa likod ko. Pantay Titan yata sa Ay, likod. Titan na naman. Lang na, kaya pala lumilip ko lang. Ooh! Ganda ng bato ko ng ano. Satellite. Saan nakatutok? Sige. I got the terminal! Sige lang. Sige. Gitna. Gitna. Oh, okay na. Aray ko. Yan na sila. Yan, dami niya. You will never destroy our way of life! Orbital inbound! Oh, laser. Oo, nakakuha ko ng laser. Okay, dalawa yung laser nyo. Ay, joke lang. Saan na tayo? Doon na sa laptop. Cluster to, cluster. Laptop. Laptop. Video Saan okay. yan? Saan ba yun? Dropping a pin! Puta, mali. Hindi tayo pinuntahan. Saan ba yun? Ito sa harap ko. Sige. Ayan na! Mission at 20 minutes remaining. Ano ba yun? Ito dito. Ito, may Titan pa, oh. Saan? Uy, gago. Wala akong bala. Magre-reload pa ako. Puputasin ko na lang yung chan para hindi makasuka. Pero butas na yung chan yan, hindi na makakasuka. Ay, pa! Reinforcing! Sayang.
Last reload! Yan, pahabol ako na ito. Ala, nandiyan na siya. Puta ka na. Hindi naman makakasuko yan eh. Sub-objective nearby. Out of ammo! Orbital inbound! Ano to? Ayaw ko tigilan ah. Hindi pa namatay. Objective critical stratagem available. Hindi pa. Gago, tumakbo na. Requesting Pulis objective oh. equipment! Shit, ang dami sa akin. Pulis ang puta. May lakasok-sok na sakwet eh. Matumbay na natin yan. Oy, patay na. Ito mali. Dami, dami. Sayang po, tangin na corner ako. Inang crab yan. Say hello to democracy! Ito na ba yung mission? Oh, dyan na, nilaglag ko na yung ano. Ayan na, oh. Package acquired! Yung SSD. Oo, ayan na. Bubuksan na lang. Dropping package! Dami na, oh. Alam mo, matibay yung ulo mo ah. Engaging terminal! I got the terminal! Reinforcing! Package acquired! Request approved. Deploying Ano reinforcements. yung songbook. Isang mo. Songbook. Ready to liberate! Para sa video, okay? Oo. New mag! Eh, kalabaw. Press logged. That's okay. Orbital ko na yan. Requesting orbital! Nice. Sending in an eagle! Alis na. Tangin na, Uy, lumubog. Damning you! Evacuate na. tara, tara. 300 meters. Ano na, doon na tayo sa ano. Ito na to, no? Mushroom. Nasaan? Nasaan yung mushroom? Minard ko. Baka makita natin. Malalapag lang ang gamit. Gusto nyo ba laser? Advanced May laser weaponry! ako. Ayan, kaya ko yung mushroom. Sending down. Pag nakita ko. Ah, ayun. Sige. Dagdag ano rin. Tagging location. Northwest. Ah, sige, yun na. Eh, dami. Ano naman yung gamit ko, mamamatay na naman ako na ito. Kaya mo yung laser yan? Ganyan kalaki. Tama naman eh. Nakto, isa pa. Ah, last one. Para Sige, sa brad. papaniki. Terminate hive Ah, destroyed. gago. Babalak Pati pa. eh. Additional reinforcement funding. Marami doon. New mag! Evacuate. Hype. Yung mamaya natin banatan yung hype. Sige. Titan. Tagging location. Babantay West. pa doon, no? Pupunta yan, kakainin niya lahat ng ano. Uy, flash. Reloading! Hindi na ako nakita. Yan, marap na. Nice. New mag! Sa likod. Sa likod meron. Tara. Dami. Dami.
Yung crab. Main objective near your position. Medyo makulit eh, yung limang. Nakita mo yan, takbo ka na eh. Throwing supply beacon. New mag. Resupply, resupply. Parang gusto Ayun, mo- dami. Requesting air support. Ano ko na yan, hellbomb. Yung pag-aksaya ng bala yan. Putat na, ang dami dito sa ano. Nagtawag yung gago. Baka natin to. Inang usok na naman. Heavy. Last reload. May Titan pa. Engaging terminal. Ay, putang inang hunter to. Biglang lumapit. Reinforcing. Request approved. Reinforcements. Makakasuka ba yan? Oo. Patay na. Sabay na mataganan ako ng paa. Ala! Taga na. Putang ina, taganan nga. Tanginang yan. Mala. Ang ina kasi paa yan ng puta gumagalaw. Pwede ka pala mamatay dun. Oo. JJD, labit na matay. Tika, suki ako dyan eh. Napipitik, no? Hindi ko pa magamit yung gas ko ah. Manas yata yun gas ah. Ito na, orbital para sa sa inyong lahat. May mga tao. Matay na sila. Nagago. Ito yung mga tao dyan. Freedom forever. No Russian yan. No Russian. Quasar cannon. Ano ah? Gamit Ay, gago, dami oh. Ang dami dito. Balit kayo ah, pumpulang kayo dyan ah. Atras, yay! Requesting air support. Reload muna ako, kuitis. Yan na. Sakto. Patay na. Hello, yung pumipitik na paa na ganyan. Oo. Layuan mo yan, tangin-tangin. Buhay pa yung mga kalabaw oh. Boy pa. Hindi matapuruan, no? Ay, hindi, duguan na Additional eh. reinforcement funding approved. Calling in reinforcements. Yun. Request approved. Deploying reinforcements. Reporting to the front. Action gun. Pakawalan na natin mga tao. Get Gago, akin Ano to? Ay! Sa'yo ba to? na. Ayan na, dyan na! Bago buhay pa pala to. Eh kasi itong mga tao, ba't ba kasi tumadaan eh? Mission at 10 minutes remaining. Yep. Bago mo, mas ako nun. Mga tao ba't doon dumadaan? Kaya talaga. Ala! Patay
Tatalo, tatama. Rolling down supply. Wala, di natin maano yung mga tao na. Napal na yan, napal. Sorry guys. Nakita talaga lumusob yung mga tao na. Talaga lang sumikap nila eh, no? Jay, resupply. Ito. Reload lang ako, kuitis. Report na naman. Dami tubig. Additional reinforcement funding approved. Reinforcing. Request approved. Deploying reinforcements. Hindi naubos ko sa napal. Ayun na, ang Titan. Oh, tangina naman tong ano. 380, takbo. Gago! Napinawan eh. Tangina kasi itong tentacles ang po. Takbo! Ang hirap na ito ah. Yan, may ano naman Tatalon. yun eh. 380. May kalabaw pa rito. Ano, dalawang ano yan. Duga pala. Sunod-sunod yung saksak sa akin. Ala, ayan ang. Ayan. Dive ng dive eh. No? Dami. Daming crab. Sama yung hunter sa ano. Trap, no? Uy, may na-escort na isa. Putang ina, buhay pa yun. Wala ng ulo. Additional reinforcement funding approved. Ayan. Nagka-calculator. Calling in reinforcements. Ang ina, action star. New mag. Puta. Yan, pwede na. Wala nang tao. Wala nang ano. Terminator oh. Marking location. Last reload. Yung bahala ko. Dami pa rin. Calculator. Requesting orbital. Orbital kay Johnny. Uy, takbo. Requesting advanced weaponry. Patay na sana ako. Sakto yung granado eh. Sakto yung talsik. Mag's empty. Naku, kalabaw. Meron tayo niyan. Meron tayo yan. Pinakina may Titan jet. Ay, may Titan. Reload ba? Hindi. Reload, takbo. Takbo. The peace feature step held Tapos up. Baka, 4 minutes. 10 minutes na lang. Hindi makapag-reload. Put. Mamakatakbo, tubig pa. Nako. Ay, wala. Hindi kinaya ng handgun. Wala akong ano. Yan, 2, 1. Additional reinforcement funding approved.
Nagligtas pa, nagpalabas pa ng tao. Ba't Action ako star. Ah! Sa layo naman doon. Oh shit. Ay! Ito, di pa umabot. Hindi, abot. Reporting to the front. Ayun, sa puwet. Diyan, may gamit. Ayun na. Ayan. Reload. Titan. Well, Reloading. dalawa. Ayan na, Hunter. Ah! Ayun na. Eh, yung hunter na makukulot eh. Saka yung crab pag nagsama sila. Kalabaw. Ayun na. Wak, wak, ayan. Tragedy visits us this day, Tagilang but hirap. tomorrow comes retribution. Sunod-sunod yung labas nila. Mahirap yung crab saka yung hunter. Pag super health type, may plus pa na sa ano. Tangin na sa akin, hindi pa natin nakakapit. Hirap kasi nun magpapakawala ng mga tao eh.